C'est donc la fin de la dynastie Al-Assad en Syrie. Fin novembre, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham a lancé une offensive sur la seconde ville de Syrie, Alep. En quelques jours, Alep s'est retrouvée sous le contrôle de la faction islamiste. De ville en ville, les rebelles ont finalement conquis Damas, la capitale. Bachar al-Assad, le président autocratique, a fui le pays. Les Syriens ont célébré leur libération du dirigeant tyrannique. Mais qu'en est-il de la minorité chrétienne, et plus particulièrement des Arméniens de Syrie? À Alep, Yeran Zeytountian se joint à la joie de ses compatriotes musulmans. Բոլորը անխդիր, բոլորը ցնծության եւ ուրախության մեջ են, որովհետեւ արդեն աղքատությունը եւ տնտեսական ծանր պայմանները ուղագի գքած եւ ջնշած էր ժողովուրդը եւ բարձ է որ նոր իշխանությունը ամենայն թեպս այնպիսի խոստումներ հրաբարագե, որ մարդիկ հույս ունին ավելի լավ ապակայի. Selon Zeytountian, les représentants des groupes rebelles ont rencontré les dirigeants religieux des minorités et les ont assurés du fait qu'ils souhaitaient maintenir l'entente avec eux. Ուզեցին բոլորին հանդարտեցնել, որ իրենք այդ փոքրամասնություններուն հետ ոչ մեկ խնդիր եւ հարց ունին, իրենց հիմնական հարցը իշխանության հետ է եւ այցելեցին գրոնական բեդերուն հետ, որբեսի հանգստացնեն եւ ժողովրդին այդ ներշնչեն, որ իրենք իսկապես եկած են խաղաղության, ասենք փանացեվը եւ եղբայրության փանացեվը բերած են իրենց հետ եւ գարձեք թե իրենց այդ հավաստիացումները որոշակի հանգստություններ շնչեց կոնե հայերուս փոքրամասնություններուն. Si à Alep Zeytountian semble enthousiaste, à Damas, Monseigneur Georges Assadourian reste prudent et inquiet. Il est évêque arménien catholique de Damas et selon lui, pour l'instant, Damas est plongé dans un futur obscur. Depuis 3-4 jours, on vit la catastrophe, bien un état catastrophique. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on a les choses qui sont positives ou négatives parce qu'on doit attendre, wait and see. On va attendre quelques jours, une semaine, 2 semaines peut-être, pour voir comment ça va aller dans la situation, comment va aller. Et ils arrivent de Idlib, là où il y avait l'État islamique. Alors, est-ce qu'on peut avoir la sécurité et la confiance qu'ils vont vivre en bonnes conditions avec les chrétiens, avec tout le monde? C'est ça qui fait peur jusqu'à maintenant. La communauté arménienne a surtout peur d'être directement associée au gouvernement de Bachar al-Assad. Elle cherche donc à être rassurée quant à sa sécurité face à ses nouveaux dirigeants. Nous voulons entendre ce qu'ils veulent de nous, ce qu'ils vont faire pour nous. Et aussi hier, il y a eu une rencontre qui sont venus chez moi, représentants du nouveau gouvernement et aussi de l'armée libre syrienne. Ils nous ont demandé de collaborer avec eux. On a dit on va collaborer avec vous parce que les chrétiens sont toujours avec le pouvoir, avec les gens qui nous gouvernent. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire que nous étions avec Bachar, mais nous étions avec le pouvoir parce que l'Évangile nous demande d'obéir nos dirigeants politiques et tout. Pour le moment, tant à Alep qu'à Damas, la plupart des magasins, des écoles et autres services publics restent clos. Quant aux chrétiens de Syrie, ils ne sortent pas de chez eux dans l'attente d'une accalmie. Face à cette situation, c'est l'Église qui prend en charge l'approvisionnement en biens de première nécessité dans ces jours incertains.